नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 11 वर्सां कार्यकाळाच्या सरकारान देशाक स्वच्छ भारता सयत भ्रश्टाचार मुक्त भारत दिला अशें विधान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. मोदी सरकाराक 11 वर्सां पुराय जावपाच्या फाटभुंयेर आयोजीत पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. वर्षाच्या कार्यकाळात मोदी सरकाराचेर एक सुद्धा कसल्याच करप्शनाचो डाग आसचो ना म्हणून आमी म्हटलां की स्वच्छताय बी आणि करप्शन फ्री अशा पद्धतीचो हो सरकार आसा. या सरकाराच्या 11 वर्षाच्या कार्यकाळात 140 करोड ह्या देशवासियां खातीर वेगवेगळी स्वप्नां दाखयली आणि ती स्वप्नां पुराय करपाचो हो कालखंड माननीय मोदीजीच्या कार्यकाळात जालो. सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, विकसित भारत, सर्वोदय, अंत्योदय आणि ग्रामोदय मोदी सरकारान ह्या 11 वर्सांत म्हत्व दिलां अशें गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री जनमन येवजणे वरवीं पेडणे आनी निरंकाल वाठारांतल्या वानरमाऱ्यांक समाजाच्या मुखेल प्रवाहांत हाडपाक गोंय सरकार काम करतले अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्या. पणजे भाजपाच्या मुख्यालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयतना तांणी म्हळां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी पीएम जनमन उलयतात. आता जनमन म्हणजे कितें तर अजूनय बी खंयची अशी ट्रायब उरले आसत जाल्यार ताका मेन स्ट्रिमीन हाडप हे काम हे माननीय मोदीजीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात केला. गोंयांत आशिल्ली वानरमारे कम्युनिटी हांकां मेन स्ट्रिमीन हाडपाचो प्रयोग हो आमी पयले फावटी केलो. काल तांकां भितरले 8 ते 9 जाणांक आपयले, भितरले 4 ते 5 जाण जे दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजने खातीर इलिजिबल आशिल्ले तांकां दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचो फायदो हो आमी कालच्यान दिलो. थोड्या जाणांक सिनियर सिटीजनचे कार्ड्स दिली. स्वच्छ भारता वांगडाच भ्रश्टाचार मुक्त भारत करपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी म्हत्व दिलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. गोंयच्या आदिवासी समाजाचे उदरगतीच्या नदरेंतल्यान लेगीत सरकार काम करता अशें तांणी सांगलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हस्तक्षेप केल्या उपरांत गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या दोतोरांनी पुकारिल्लो संप काल फाटीं घेतलो. काल मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंय वैजकी महाविद्यालयांत वचून डीन दोतोर शिवानंद बांदेकार तशेंच दोतोरां वांगडा दनपारां बसका घेतली. हे बसके उपरांत आतां दोतोरांनी संप फाटीं घेतला अशें गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे डीन दोतोर शिवानंद बांदेकर हांणी जाहीर केलें. उपकार मानता की ताणें हांगा आयले आनी आमचे गार्डा कडेन डिस्कशन केलें आनी आय एम थँकफूल टू दी गार्ड फॉर अंडरस्टँडींग दी सिच्युएशन अँड दे हॅव कॉल्ड ऑफ दी एजिटेशन. आय एम ऑल्सो थँकफूल टू अवर फॅकल्टी मेंबर्स दॅट इन अ लार्जर इंटरेस्ट of Goa Medical College they have withdrawn the agitation and we will see that we make this institution once again a better place for every Goan. गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलाच्या दोतोरांनी दवरिल्लो 7 मागण्यो मुखेलमंत्र्यांनी मान्य केल्यात. गुन्यांवाच्या तपासात ह्यान फुडें गोंय पुलिसां वतीन चडांत चड प्रमाणात तंत्रगिन्यानाचो वापर जातलो. तंत्रगिन्यानाच्या वापरांत हेर राज्यांच्या तुळेंत गोंय कायमचे मुखार उरतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. पुलीस मुख्यालयांत मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं स्पॉट द स्कॅम आनी रॅडिकल कंटेंट एनालायझरचें उक्तावण केलें. ही दोनूय उपकरणां बिट्स पिलानीच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केल्यात. पश्चिम विभागीय राज्यांचे बसकेंत केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी रॅडिकल कंटेंट एनालायझरची तोखणाय केल्ली. हेर राज्यय ह्या उपकरणांचो वापर करतले. हवामान. गोंयांत 12 जून ते 16 जून मजगतीं पावस पडपाची शक्यताय गोंय वेधशाळेन उक्तायला. गोंयांतल्या कांय वाठारांनी उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय गोंय वेधशाळेन उक्तायला. 15 जून मेरेन उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयांत विजे सयत गडगड आनी 30 ते 40 किलोमीटर प्रति तास ते 50 किलोमीटर प्रति तास नेटान वारें मारपाची शक्यताय गोंय वेधशाळेन उक्तायला. कोवलूनात काल जाल्ल्या म्हत्वाच्या AFC आशियाई कप पात्रताय फेरयेंत भारताच्या फुटबॉल पंगडाक येजमान हाँगकाँगान 1-0 अशें हारयलें. हाँगकाँगच्या स्टीफन परेरान 94व्या मिनटाक गोल करतना जैत निश्चित केलें. ह्या हारेक लागून भारताची सौदी अरेबियांत जावपी 2027च्या आशियाई कप खातीर पात्रताय मेळोवपाची शक्यताय धोक्यात आयला. फिफा क्रमवारींत लेगीत भारत 133व्या सुवातेर देवूंक शकता. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.